अपना पद के अनुसार परिचय करेंगे, नाम के अनुसार नहीं करेंगे, सिर्फ खड़े होना पता लगे आए। तो दोनों महामंत्री नंबर एक कोई बाइट बिना परीक्षा सर आज विजिट किया है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपीचे नवीन गोंयांत आयल्या आनी तेणी आज आमची आमदारांची मिटींग घेतली आनी बरे तरेचे मार्गदर्शन आमकां दिलें. तेण्या कारण आमकां इलेक्शन आहा जावं म्युनिसिपालिटी जावं आमचे विधानसभेचे त्या बाबतींत तेणी आमचे सगळ्या कडसून म्हायती जाणून घेतली आनी एक बरो यांग आमकां आमचो अध्यक्ष मेळ्ळा आनी तेच्या नेतृत्वा खाली आमी आतां फुडले आमकां वाटचाल करपाची आसा आनी तेणीन आमकां बरे टिप्स दिले कशी काम करपाची आनी फुडें कशें वचपाचें तें एक बरें मार्गदर्शन आमकां मेळ्ळें कडेन. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनाक क्लियर मेसेज दिल्या की सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करपाक जाय आनी पक्षाक परत 2027 सत्तेर हाडपाक जाय. क्लियर मेसेज ताणें सगळ्या आमदारांक आनी सगळ्या आमदारांक दिल्या. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.